भाजपा द्वारा मंगलवार कूचबिहार के गुरुद्वारा में बीरबाल दिवस मनाया गया। मंगलवार कूचबिहार शहर के जमाई बाजार में अवस्थित गुरुद्वारा में भाजपा की ओर से बीरबाल दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष तथा विधायक सुकुमार राय, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक निखिल रंजन दे, उपाध्यक्ष दीपा चक्रवर्ती, इस कार्यक्रम के अभ्यागत अजय राय, महासचिव विराज बोस प्रमुख उपस्थित थे। इस दिन उनके द्वारा गुरुद्वारा में जाकर बीरबाल दिवस मनाने के साथ साथ गुरुद्वारा का निरीक्षण किया गया। वही कूचबिहार शहर के बीच में गुरुद्वारा है, लेकिन गुरुद्वारा की हालत वर्तमान में काफी दयनीय है। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वही गुरुद्वारा का विकास किस प्रकार से किया जाए, इसे लेकर भी इस दिन उपस्थित भाजपा नेतृत्व द्वारा चर्चा किया गया है। साथ ही गुरुद्वारा चलाए जाने वाले परिवार से इस पूरे विषय की जानकारी ली जाती है। मात्र गुरुद्वारा এই গুরুদ্বারার যে জরাজীর্ণ অবস্থা, আমি আশা করব যারা শিখ সম্প্রদায়ের যারা মানুষরা রয়েছেন তারা অন্তত এই গুরুদ্বারাটার দিকে একবার লক্ষ্য করবেন। কারণ যিনি এখানকার দায়িত্বে রয়েছেন তিনি অনেক কষ্ট করে এটাকে কোনো রকমে রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছেন। আমরাও চেষ্টা করব যাতে এটাকে কি করে আরও ভালো করা যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখব। कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक निखिल रंजन दे ने कहा कि 26 दिसंबर आज के दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बीरबाल दिवस के रूप में मनाया जाने के लिए कहा गया है। पूरे देश में आज सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं, सिख धर्म के लोग भी इस दिन को पालन कर रहे हैं। वही आज हमारे द्वारा इस दिन को पालन किया गया है। ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদী আজকের এই দিনটিকে বীর বালক দিবস হিসেবে পালন করবার জন্য বলেছেন। সারা ভারতবর্ষে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাই শুধু নয়, যারা শিখ সম্প্রদায়ের রয়েছেন তারাও আজকের এই দিনটাকে বীর বালক দিবস হিসাবে পালন করছেন। তার কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে যে মোগল আমলে গুরু গোবিন্দ সিং, আমরা সকলে জানি শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু গুরু গোবিন্দ সিং, তার 4টি সন্তান ছিল। এবার বড় দুজন সন্তান তারা যুদ্ধক্ষেত্রে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে তারা মারা যায় হিন্দু সাম্রাজ্য রক্ষা করতে গিয়ে। আর পরবর্তীকালে যে বাকি যে দুজন জোরাবর সিং এবং ফতেহ সিং, যে দুটি বীর বালক ছিল, আর তাদেরকে ইসলাম ধর্ম কবুল করবার জন্য তাদের উপর জোর জবরদস্তি করে, কিন্তু তারা ইসলাম ধর্ম কবুল করার জন্য রাজি হয়নি। পাকা দেয়ালের ভেতরে জীবন্ত অবস্থাতে তাদেরকে সেখানে সমাহিত করা হয় আজকের এই দিনে। আর তাই আমরা হিন্দু সনাতন ধর্মকে, হিন্দু সংস্কৃতিকে রক্ষা করবার জন্য আর সেই লক্ষ্য রেখে আজকের এই দিনটাকে আমরা পালন করছি।